time out. Sabay. Tagal, oh. Time out. Time out. Oh, time out. Time out, San Gabriel. Ano ba yan? Suot lang ng sapatos. Tagal. Hindi mo buti sinuwi-suwi at sa place. Pahinga daw si Gabi at si Ipona. Pili kayo, pili. Gawin, pili tayo. Si Ipona pahinga. Okay. Kasi 11 na to. 11 minutes. Darating ba yan? Oo, may na. Bigay na. Bigay na. Wala na, 5 minutes na. Angat! Foul 26. Rosales. Yellow. May relo si sir. Second team foul. Balik sa gitna. Next, pwesto na lang next. Sa'yo, Jim. Bigay mo lang yung katawan. Nice one. Defensive foul number 6. Nagilalim kasi ako. Paulo Rosales. Second personal foul. Third team foul. Baba! Ayun o, ilan tao ha. Bigyan nyo yung isa dun o. Dalawang malaki. Para makuha rito yun. 15. Kabila. 10 to shoot. Ikaw na, ikaw na Grino. Baba. Okay. Huli nyo. Huli. Baba, ito! Takbo. Apat ha. Ako nga pala, vlogger pala tayo dati ngayon. Wait lang pre. Tusan pa talaga ako. 15. 3. Alright. Nabangan ng isang referee. Tol. Time out, referee. Salamat. Delikado kasi yan, pag tulak yan, masubsob pa kay lalo eh. Same 5 pa rin tayo, same 5. Besa natin sir. Papal tayo, shoot foul. Harap. Same 5. Sure. Ano ba yun? Nagpatulak lang.
baba. Warning for penalty. Hindi pwede. Palit. Serve. Injury. Ako ko na. Sino yan? Teka lang. May hindi pa nakapasok dyan eh. Wala, sir. May hindi pa nakapasok. Hindi, ito si Bernas. 11 kayo eh. Yan. (2016) Atas mo na ang take. Konti lang. Baka mamaya matawas na tatsaan. Sino Paul? Mike Paul. 19. Bensa! Gana. 2 minutes. 15. Wala. Konting to shoot. Ayun na, kumat. Wala. Baba. Wala. Kasi magdadalang bola. Baba na. Wala nang tao sa ilalim! 130. Abang ng 5 ang 23. Nice, Bernas. Depensa! Wala repair yun kalaban. 15. Foul on Mascari. First foul, third foul. Second foul. Running for penalty. Dalawa. Warning, next foul. Runner, pasok! Recover. Nice. Molina. Baba. Defense, tigas. Huwag niyo pasukin sa pen. Huwag na, ganyan. Ayun na yung sundo sabay. Nasundot. Ilang. Uy! Mabigat si Sir Foul Sabalo on sa ilalim. penalty. First foul, penalty. Naglapan ng katawan niya eh. Sabi din. Last shot. 15. Ana. 14 seconds. Besto.
Uli. Abot pa yan! Abot pa! Abot pa! Foul. Asa na lang. Fifteen. Alright. Lamang 15 ka lang po. 15. Jump! Kumain na. Dalawa pare. Kevin, paremin. Tira pare. Wala. Ilang. Nice. Foul lang isa. First team foul. First foul. Kaya, diretso! Bitawan. Bernabe. Foul number 19, third personal foul on 19. Nice, 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 nice. Gising, 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 gising. Trece lang, 13. 15 to shoot. Sabara. Time remaining, foul 45. Standby. Rebound big. Standby, standby. Standby. Ilidang sa kanila lagi, boy. Basket down. Substitution. Boy, gilid, boy, ha? Simulin na nilabas mo. Pasok ka na. Balita mo siya. Ay, na. Pasok ka na. Para 5 quarter. Ano na? Left. Reka niya. Substitution. Nice. Tira pare. Last foul. 19. 19 4 fouls. 13 fouls.
Harap, harap, harap! 46-73. Rese, ang malamangan ng referee. Tira pa, tira! Nice pass. Gare. Pinse ang hinahabol ng San Gabriel. Huli! Foul! Foul number 6. Olares. 13. Number 6 si Latin. Warning for penalty. Na, open na pare. Nice one. Tama, 7-3. Kaya pa. 13. Legal kick. 27. Palya, foul on Palya. Warning for penalty ng San Gabriel. Nakatak yung lagi screen eh. Kaya sabi ko. Oh, hit, ibig mo. 15. Oy! Sabi ko siya. Time remaining 2 minutes, 7 seconds. Fifteen to shoot. Foul number 6. Penalty na. Penalty. Laki. Both teams in penalty na. Yan dapat kanina pa. 14 to shoot. Foul number 6. Time out kami. May time out na? Meron pa isa. Time out San Gabriel. Francisco 3 fouls. Facebook. 58-37. Foul na oh. Penalty na, penalty. Foul on Ibon ha.
First foul, penalty. Penalty, bebe. Payas. Ortiz, penalty. First free throw, Langita. Masuk. Wala. Ito yung kalaban namin sinakapila, number 10 sa number 10 dyan. Masuk ulit. Time remaining 1 minute. 4 seconds. President ha? Oo. Sa pamangga. Oh. Oo. Oo. Sige. Oo. Dali ka. Oh, wala yung nakisap ko yan. Naging foul. So, having violation ka lang. Tutok! Ano ba yan? Well, foul. Morales, 13. Second foul. Free throw. 24 seconds ha. Kailangan natin si Pitong dito. Oh, 20. Tapos nakakatir si Pitong. 21. Lamang tayo isa. Wala foul. 15. 3. Hoy! Ulit ha. Ulit. Laki. Hoy, grabe rin yun. 3 seconds. 6 seconds. 6 seconds! 6 seconds! 6. Base na lang ha, base. Hey! 5. Okay na. Kailangan natin hugutin si Pitong. Para pag nakatir siya. Pitong, Chris. Quarter na ba? Balyang, ano yung moving pick pre? Sir, natak siya sir eh. Yung bante, pre. Natak siya sir eh. Tinulak ako. Natak Kasi siya. nung umusog si umusog ka rin, din siya makasog eh. Bigyan mo rin katawa mo. Patagong mo. San Gabriel. San Gabriel basketball. 5-5 ulit, 5-5. Sino, ilalim ka ha. Buha natin sa maliit na lineup. 5-5, San Gabriel, bola. Exit natin, semifinals. Bartolome, Oliver. Nice. Oy, ayan. Paulong Dandre. Ilang personal foul? First foul, first team foul. Marami pre ha. Benza! Tao! Parap. Dito pa yung tao nyo. Ito kayo ha. 19. Uy! Foul 27, Malia. Hindi nga sumusundot eh. Second foul. Second foul.
second lang. Second Bravo, foul. tablo Paul. Bola 3. Bawi. Bola. Nako. Gonzaga 3. Fifteen. Ah! 15. Oh, dahil. Time out! Time out, SD. 29 lang yan. Same five. Wala kunin ha, kay Palya na yun. Foul! Foul number 3, Gonzaga. Second team foul. Eight to shoot. 5. Foul number 12. Bernabe, second personal foul. Third team foul. Ayun na, tatawa na pa tayo. Huwag ganyan. Napurdoy. Pasok ko nga na, 2 foul agad ako pa. Mga isang minuto. Foul number 4, Langida. Second personal foul. Second team foul. Depensa agad! Depensa! Okay!
Natawagan na principal yan. Yun pa. Putik na yan. Bakit? Besa agad. Yan agad, sige. May tawag agad yan. Ilang segundo na yun, kaya dapat, full court yan. Bola. Bakit ganun? Doon ka lang, Bernabe. Kas kamay. Bola. Alia. Dapat agad dyan. Gonzaga. Oy, tumawag na. Stage 5. Ay. Ay, labas muna kayo. Palya naman titira. Stage 5 muna, stage 5. Iwan niyo si Palya. Ay, sino naman dito? Ponya upo. Si Bona at si... Ibona Bernabe, upo ulit. Ibona Bernabe. Wala kayo sa uwi. Isa ka. Ibona Bernabe. Si Palya, papalitan niya lang. Okay. Bago pinalabas. Lalabas yan. Hindi ba kaya pumuti volley? Kaya pagod na eh. Wala naman sakit na yan. Diyos ko, parang mapagod. Natatambak na tayo. Ha? Siya, score. Kaya nga, pagurin nila sa loob eh. Okay. Ito ka na action. Nakapagpahinga tuloy. Atake yan. Dito. Agnes. Sa tres. 15. Dapat. Rekta! Nice! Huwag ka nang ibabas. Bebes, agad yan agad! Ay na. Kunin niya agad yun, kunin niya agad. Yan, very good. Gi. Wala yan. O, alangan niya tumira. Wala na yan. Nice! Kuha! Sayang. Mamadali. Ay, samantala nyo. Score nila. Oy, nagkasa mo dulo. Score ka ba? Ayan na. Para yan. Mga konsay natin eh. Kailangan may baba nilang 20 kahit 20. Mga tao nyo ha. Ganyan dapat. Onward! Shot, pare! Shot puno.
Nice! Yeah, dapa. Dikit. Okay, pagod na yan. Wala na, pagod na yan. One stop pa rin. Shot! Nice! Depensa agad yan! Depensa! Hindi na yung makababa ng bola. Benching go. Benching ba? Hindi na yung makaano ng bola. Oh. Uy. Paulo Molina. 13 foul. 25. First foul, 13 foul. Taas. Nice. Nice duty. Foul. Foul lang. Warning for penalty. Alright. Nice. Maba pa yan. Second foul. 3 minutes, maka-outscore pa kay 20. 3 minutes. Nice. Tira. Labas! Binigyan mo eh. Galan, class kita. Huli. Tama nga yung hula. Nice D. 15. Goy! Kabalang sa 20, kaya pa yan ha. 13 to shoot. 13. Five seconds. 10. 5. Dalawa. Oh, wag lang. Sure. Diretso, kaya! Pare, stop naman yan pare. Libre na. Nice! Depensa agad. Walang kukuha ng bola dyan. Depensa agad. Oy! Tumama pa. Paulo Molina. Ayan, shoot. Dali. Wala, sapatos lang yan eh. Tapos papasok sa Hindi man injury yan eh. Sige, baka muna. Baka na tayo. Wala may makagawa eh. Okay. Injury ang ano natin. Injured lang. Hindi sa injured. Sabarit na sapatos. Sapatos yun. Pigilit, palitan na lang doon. Time out nyo. Sino? Time out na lang. Time out na lang sila. Base ng player ko, time out ko eh. Time out nyo. Hindi man injury yung sapatos eh. Kaya nga eh. 2 minutes pa, kaya pa yung baba lang. Pagod na yan pare, pagod na yan. Pagod na yan. Two minutes, third quarter. Tira! Palit! Ubus lang. Wala to ah. Napabuloy, tira ya. Shooter. Tapos! Wag na. Out! Outside team. Outside!
Outside na rin sila parehas eh. Tumama sa katawan eh. Tumama sa katawan. Tumama sa katawan. Bola. Takbo. Pwede naman yung kumahapon. 15. Ah! 10. Talo ko ba sa'yo? Sa'yo nga, sa'yo nga. Hey, wag na. Minute. 15. Hoy! Yung bantay mo, nandun na sa kabila. Yan. Oh, huli. Ang ganda. Hoy! Buti ka lang. Pre, ratat. Malagang oras sa atin, Pensa. Screen. Bila. Hoy! Pensa. Wala na, di na makatalon. Pensa. 20 seconds. Buti din penalty. Oh. Naglalakad na. Hoy! Ay. Base na lang. Okay. Wala na, pagod na. Pitsa mo lang. 20 nga, totoo nga sabi, 20. Ganda ng depensa oh. Hey, ganda ng depensa. Wow. Do. Sir, sipon niya, wag na natin pahawakin bulak. Ito nang bahala. Focus lang sa Pat. Focus yung tao nyo. Siyempre, yung may hawak ng bola, bantayan agad para naghahanap ng papasahan. 14. Torse! Isa lang, pensa. Amin, huwag mo na pa hawakan ng bola yan. Huli! Set kayo ng bola, set. Sira pa ulit! Nice! Labas mo lang pare! Yan. Hoy! Tapa. Nice! Depensa agad! Depensa! Wala pagkukuha ng bola! Wala yan! Oh! 12. Taragis na yan! Sino yung tao na yun? Kanino tao yun? Wala. Sayang! Check, pag wala ang pinapantayan. Nako, back to back! Wala na ulit! Sayang! Ang ganda na ng una! 7:52. Nako! 15. Screenan nyo. Screen! Screen yan. 10. Nice one! Goal! Foul. Third personal foul. Sa akin po siya. Sa akin po siya minayo. Wala. Screenan nyo. 20 shoot. Screen! Short screen! 8. Foul! Foul on Mascari. Third personal foul. Tatlo na Mascari ha. Second team foul. Screen! Time to shoot. Takbo! 8. 5. Okay! Ore! Depensa! Wala nga kukuha ang bola dyan! Check nyo tao nyo! Oh! Diyan pa lang oh! Wala na, dyan pa lang oh! Tara.
taragin sunod doon, swerte pa. Taragin sa bay. Foul ng Langida. Third personal foul ng Langida. Iya, pwede. Pag-corner na. Kaino pa na yan, sumasablay na. Foul! Walang foul! Game, makakatawag ka ng offensive dyan, malaki yan. Silalim. Bitin. Oy, travel. Ay, tatatrap pa. Sila pa nakakatrap ah. Open na pare, open na. Sige, pensa. Libre na naman. Balik sa 20 ang kalamangan ng separate. Screen! Screen! 15. Ganyan kayo na pa dapat oh, maganda. Tapos lang. 7 minutes. Muchare. Okay na pare, layup na. Body. Foul Bernabe. Habituación. Bernabe por foul. At 30 foul ang Debe. Okay, makakatawag ka offensive dyan, malaki. 15. Travel! Ayan. Fourth na to, fourth. Si Aboy na lang, si Aboy. Nice! Depensa agad! Depensa! 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 Tawag! Isa kayo! Ganyan! Ganyan! Ganyan depensa lang! Ayan oh! Kulong! 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 Walang sundot! Wala yan! Boom! Pagod na yun! Ayun na! Meron na ako! Dead ball! Uy! Uy! 15. 10. Sibantay nito! Resin to! Oh. Mga pwesto to! Oh, sab na! Foul number 4. Sab na! Sab na! Langida for foul. Team foul. Second team foul na lang. Foul. Foul. Ayan. Last foul. Ayan. Graduate na yata yun pa rin. 5 fouls. Graduate na yun. Ah, Munar! Munar! 13 Point foul. guard! Point guard! 5 balls ka na, pre.
5 sa siya na, isang kita. Point guard! Uy. Okay, tira. Umabot. Touch. Touch. Mainit yung kanina penny. Woo! Awit. Kano yan? Pataulo? Nice! Konti na lang. Foul. 15 na lang ako, 15. Graduate ka na, pre? 0-3 si Gonzaga. Third personal foul. Warning for penalty. Sayang, butang follow-up na yun. Laking bagay yun. 13 na lang. 93-78. 8. Satan. Warning for penalty. Pagod na yan. Voting si penalty. Okay na. Tanaw ng talwat. Screen. 10. Shot. 8. Nice one. Ina sayang. Oy, atin na. Wag na kulin. Wag na. Naloko mo kami dun, ha? Up. Ang bali ba lang? 14 to shoot. Uy, maabot yun. Nice, rekta. Foul, sumabit. Fourth personal foul. Challenge. Coach challenge. Pag sa atin nawawala yung nalulunok. Pag dito kahit malayo daw, humingi naman. Nice. Wag ka na, sayang. Remaining 4 minutes. Coach challenge. 4 minutes na lang. Mabubaya. Ayaw talaga. Dalawa. Penalty parehas. Penalty. Paulo Francisco. First personal foul. 4 fouls. Both teams in penalty. Oh, bitin. Gate.
Nice, defense agad. Nag-foul. Umabot. Umabot. 5 na yan. Umabot. Five foul. Umabot eh. Five foul. Around Depet. Walang pa isa. Hindi ako. Wala pa rin dyan. Huli! Gi, tao! 20 to shoot. Penalty time, penalty. Foul on Trino. Penalty na. Yung 2. Ay, 12. Ayun, yung malaki. Yung pinakamalaki yun. Isa pang player eh. Lalaro ata ng Alin? Sino? Wala, bawal na yun. Hanggang third quarter lang ano, pag di ka nakadating ng third quarter. Defense agad, pare! Defense agad, pare! Wala silang mapapasahan, no? Paulin yan, pare! Foul on Trino. Second foul. Tablay. Ay! Anong bagay yung muntik po? Isa, rekta! Kasi hindi sinasalubong yung bola. 15. Screen pare! Kuha ka pare! 7 to shoot. Oh, defense agad pare! Defense! Foul yan. Eh! 220. Nako, libre na yan, no? Nice day! Nice lang, gilang. Foul number 81. Third personal foul, penalty. Dapat doon pala kinuha nyo ng Paulo kung papaulin nyo sa baba. Ang dami tayo naubos ng segundo nun. Kapag sa place. 12 lang, kundi lang yun. Tapos, putang ring na rin. 13. Nako. Uy, ang likod. Ge, atake! Uy, foul yun! Kaya dia, penalty. Second personal foul on Sumala. Dalawa pa lang. Siya pa yung scorer. Siya pa yung scorer. Ang ingat. Sige. Tapos. Laruin nyo lang ng puso. Matalo. Tapos hindi 30, no? Ito ba sagad pare? Walang tatama rin. Kasi ano, si Tracy lang gagaya niya. Last 2 minutes. Gek, kaya! Unahan mo agad, wag kang hinto. Eh, foul na yun, no? Counted. Yan.
Paolo Morales. Lagi mo ng bantay. Lagi mo ng bantay. Third personal Paolo Morales. Okay pa, kaya pa, pre. Lang, lamin lang. Bonus free throw for Rino. Oh, kagaya na, wala nang bantay. Wala nang bantay, oh. Nice. Penalty pa yan. 27 foul. Third personal foul of Talia. Sa kanya palagi yung bola. Hindi, lagi libre pre. Askan count. Okay, maliit. Oh, di ba sagad? Oh, wala na naman bantay oh. Oh, yan, sige na naman yun. Pauling na agad. Pauling nyo na pre. Yan, para ano, hindi na sayang oras. Third personal foul. Yan, isa lang naman pupuntos nila. Pag sure ball talaga nila dalawa, okay. Score daw pre. Score daw. 12 lang yan pare, oh. Oh, di ba? Rebound. Sure ball. Stress. Oh, di ba? Oh, bigay agad. Nice. 5 fouls na. 5 fouls. Pag inbound pa lang, papaw. Penalty. Pag inbound ball agad, para hindi yung oras, 2 seconds na natatanggal. Sabihin mo pre, pag inbound pre, foul na. Huwag nyo patawirin ng bola, 10 seconds kinakain eh. Sablay sila sa free throw eh. Oo. Pumasok. Pare, pagka inbound, ball agad pare. Para mga 2 seconds na nababawas. Pasok ka. Kumakalasong po. Mga kadapbigay kaya ano yun. Paulin na lang yan, sa free throw na lang magtatalo. Pare, pagka inbound pare, Paul, ako sino nakareceive ang bola. Oh! Siyam na lang, O, sipo niya. Oh! Paul! Paul lagi pare! Naku, ang daming segundo na kain. Third personal Daming na segundo na kain pare. Layo nandun. Dito pa lang, pwede ng Paulin, no? Dami 5 fouls ka na? 4 na. Di ba? Ganyan ang gagawin natin, no? Kung sure ball talaga ang dalawang free throw, para kanila yan. No, foul na. O yung mga walang foul dyan. O, di ba? O, tara na yung foul. Substitution. Malo ko siya. Od! Bora nila pare, bola! Jay, pares rin bola. Oh! Yung receive, Touch foul. yung kukuha ng bola. Mga 3 minutes na, pwede na eh. Ganda yun. Mag-uutak yan pare. 82. Ayan mo, layo. 27, Valia. 4. Parang... Bumaba 10 oh. Wala, pagod na yan. Kinukuha bola, rekta mo. Diretso. Ge, atake!
Paul! Paano Paul! 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 Saunahan ka na! Wala na, tatamarin na kay lalo niyan. Paulin mo na, pre! Jesus! Ayun na. Pre, 20 pre, kunin na dun, oh. 52 seconds. Wala, pagod na yan. Kanina pa sana yun, no? Oh. 4 minutes, sabi ko, 4 minutes. Isang ball na tayo. Isa ball kasi po. Dapat hindi nila pinag-stop yun, eh. Talo talaga. Talo Molina. 4 personal foul. Okay lang yan, okay lang. Pababa natin yung 30 kanina. Foul. LB. Violation. Relation. Changing lane. Pag yun na paulin, pre! Nahuli na yun. Wala niyan paulin. Dati mga 4 minutes pa lang eh. 5 fouls. Pasok na, pre. Tira mo half court. May 4 points na, di ba, sa PBA? Tira mo, pre, half court. Si Pitong kasi kailangan natin kanina eh. 20 naman ang kalaban eh. Mr. Long Bomb. Kung makatira si Pitong, ayos talaga eh. Ano, sa Brazil oh. Yan, paulin nyo pa. Tatagalin nyo. Ano yan? Last foul? Foul out. Sir! Foul out, foul out. Na, sir! Yes, sir! Led, half court shot. Ganun, no? Half court. Foul. Foul on 0-3. LB. 14, kaya pa yan eh. 4 fouls. Oo, 8 seconds ka na sa ano ba yun? MPBL ba yun? Mag-ready ka, pwede. Ilang segundo lang oh, kada patawid, shoot, shoot. Ano kasi yun, sir? Pagka-pasa pa, yun. Pag tinitira nilang tres. Pala, nung mga 4 minutes pa lang, nung medyo bumaba, pwede na tayong pumauni. Ayaw nga pumauni. Ayaw nga eh. Ng oras. Hindi na nasakatituan din sa depensa. No? Laging libre eh. Tapos di na rin masyado nakakuha ng bola sila. Tinatawin lang siya eh. Hindi siya nakatira naman. Intentional eh. Pasok mo, pre! Doon sa kapal ko! Yeah, upward! Idakdak mo, pre! Naka-video ka, naka-video! Second pa, go. Papabarangay ka na. Sir. 10 seconds, San Gabriel, level 3. Sir, skill lang, nice skill lang. Warm up na next game, 10 minutes warm up. Okay lang, team, okay lang. Nagtatap din, nagtatap. Meron tayo sa bola. Meron sa bola. Kabilang. Big, dito bola, Big. Warm up.